अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है वो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए होने जा रही है जो कि सोच रहे हैं कि अब यार एक ना एक इलेक्ट्रिक बाइक तो ले ही लेनी चाहिए। ज़ाहिर-सी बात है जब वो इलेक्ट्रिक बाइक लेंगे तो फ्यूल की बचत होगी इस चीज़ से और अगर एक बंदा डेली का 200 का पेट्रोल डलवा रहा है बाइक में, तो वो पर मंथ ₹6000 इस चीज़ के लिए स्पेंड कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक बाइक लेने से उसका माहाना खर्चा कम हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान में ईवी बाइक्स को इतना ही खूबसूरत करके पेश किया गया है कि हमें लगता है कि हमें ईवी बाइक ले ही लेनी चाहिए। ये हमारे तमाम मसलों का हल है। लेकिन असल हकीकत क्या है? तो वो आज की इस चंद मिनट्स की वीडियो में हम ये बात करने जा रहे हैं कि ये जो हम इलेक्ट्रिक बाइक लेने जा रहे हैं, तो इसकी असल रेंज क्या है? अगर हम इसकी बैटरी को फुली चार्ज करें एक बार, तो वो हमें कितने किलोमीटर तक ले जाएगी? और इसके अलावा ये जो बैटरी है, ये कितने अरसा तक चलेगी? और इसके अलावा अगर हम ये जो इलेक्ट्रिक बाइक ले रहे हैं, तो वो हमें इलेक्ट्रिक बाइक बनिस्बत पेट्रोल बाइक के कितनी सस्ती पड़ेगी? और इसके अलावा सबसे अहम सवाल ये कि अगर हम पेट्रोल बाइक को रोज़मर्रा कामों में यूज़ करते हैं, तो क्या हम इलेक्ट्रिक बाइक को भी रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? तो आज की इस वीडियो में मुकम्मल हम इसके हवाले से बात करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं स्कीम्स के हवाले से जो हुकूमत की तरफ से न्यू स्कीम्स आती हैं उसके हवाले से मैं मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इसी चैनल में देता रहता हूँ। वीडियोज़ डेली रूटीन में अपलोड होती रहती हैं। तो जो भी न्यू स्कीम फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि बीआईएसपी 8171 की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से जो 13,500 वसूल कर रहे हैं, उसकी जो भी न्यू अपडेट आती है वो मैं इसी चैनल में अपलोड करता रहता हूँ वीडियोज़। और इसके अलावा एहसास प्रोग्राम हो गया, टैक्सी जो स्कीम है वो होगी। इसके अलावा और कई स्कीम्स होती हैं जो आती रहती हैं, ट्रैक्टर स्कीम होगी। इसके अलावा और कई स्कीम्स होती हैं। तो इसके हवाले से मुकम्मल मैं इन्फॉर्मेशन इसी चैनल में देता रहता हूँ। वीडियोज़ डेली रूटीन में अपलोड होती रहती हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप लोगों तक हर नई आने वाली वीडियो आसानी से पहुँचती रहे और आप लोग इससे फ़ायदा उठाते रहें और इन्फॉर्मेशन गेन करते रहें। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं ये जो कंपनियाँ ईवी बाइक्स मैन्युफैक्चर करती हैं, ये जो ईवी बाइक्स बनाती हैं कंपनियाँ, तो वो अपनी ईवी बाइक्स के हवाले से क्या खूबियाँ हमें बताती हैं, क्या दावे करती हैं। वो कहती हैं कि अगर एक बार आप इसकी बैटरी को फुली चार्ज कर लें तो 80 से 120 किलोमीटर की रेंज ये बाइक आपको देगी। तो 120 तक की रेंज एक आम इंसान के लिए मेरे ख़्याल से आम रूटीन का काम अगर किया जाए तो 120 किलोमीटर की रेंज बहुत ज़्यादा रेंज है। 120 किलोमीटर मीन्स ये कि अगर आप आम रूटीन के काम करते हो, तो ये एक दफ़ा चार्ज की हुई आपकी बैटरी 3 दिन तक चल सकती है। इसके अलावा ये जो कंपनी कहती है कि बिजली आपकी खर्च होगी तकरीबन 20 से 30 रुपए की, एक बार आप जब इसे फुली चार्ज करेंगे तो 20 से 30 रुपए की बिजली जो होगी वो आपकी खर्च होगी। और इसके अलावा ये भी खूबी है इस बाइक की कि ना कि इसका कोई शोर वगैरह है, ना इससे कोई धुआँ निकलता है। तो ये बेस्ट बाइक है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में ये जो बाइक्स आती हैं, ईवी बाइक्स आती हैं, क्या इनकी भी यही खूबियाँ हैं जो कंपनी वाले बता रहे हैं? तो ये बिल्कुल भी नहीं है। असल में जो ईवी बाइक पाकिस्तान में आती है, उसमें बैटरी लगी हुई होती है लेड एसिड वाली बैटरी। और उसके हवाले से मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि लेड एसिड बैटरी जो होती है, वो एक तो भारी होती है और जल्दी गर्म हो जाती है। मीन्स ये कि अगर गर्मियों का सीज़न चल रहा हो तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, हीट कर जाती है, ओवरहीट भी हो जाती है। और ये केसेज़ अक्सर सुनने में आते हैं, ओवरहीटिंग की वजह से ब्लास्ट भी हो सकती हैं। तो इस इन जो बैटरीज़ का ये इश्यू एक होता है और इसकी ज़्यादा रेंज मतलब अगर इसे चलाते रहें आप 1 साल, डेढ़ साल तक ही ये चलती हैं, बाद में ये ना इसकी हेल्थ बाकी रहती है, ना ये टाइमिंग इसकी सही होती है और चार्जिंग में ये तकरीबन 6 से 8 घंटे लेती है चार्ज होने में ये बैटरी। तो ये कीमत लेकिन इसकी कम है, तकरीबन 25 से 30 हज़ार की ये मिल जाती है, एक बैटरी। मतलब पूरा सेटअप वगैरह करवाने में आपको 25 से 30 हज़ार देने होंगे। और इसके अलावा ये जो ओरिजिनल बैटरी होती है जो पाकिस्तान में आप लोगों को मिल जाएगी, आप लोगों को अलहदा से लगवानी पड़ेगी लेकिन आप लोगों को बाइक में ये मिलेगी नहीं। जो पाकिस्तान में बाइक्स ईवी बाइक्स आप लोगों को मिलती हैं उसमें वो जो बैटरी होती है वो लिथियम बैटरी होती है। उसमें ये होता है वो महँगी तो होती है 60-70 हज़ार की एक बैटरी होती है, लेकिन लेड एसिड बैटरी से बहुत अच्छी होती है। इसकी लाइफ़ जो होती है तकरीबन 7-8 साल आप लोग इसे ईज़िली चला सकते हैं।
اور اس کے علاوہ یہ کہ چارجنگ بھی آرام سے ہو جاتی ہے، جلدی سے ہو جاتی ہے، اور وزن بھی اس کا کم ہوتا ہے۔ تو یہ جو بیٹری لیتھیم بیٹری ہوتی ہے یہ ای وی بائک کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے ای وی بائکس میں یہ بیٹری نہیں پائی جاتی۔ اور اس کے علاوہ جو ہمیں پاکستان میں بیٹری جو ملے گی نا، لیڈ ایسڈ بیٹری، یہ بیٹری تقریباً اس کی رینج ہوتی ہے 60 سے 70 کلومیٹر کی رینج ہوتی ہے، لیکن لیتھیم بیٹری جو اوریجنل بیٹری ہوتی ہے جو کمپنی والے ہمیں بتاتے ہیں جس حوالے سے، تو وہ لیتھیم بیٹری تقریباً واقعی میں 90 سے 120 کلومیٹر تک کی رینج آرام سے دے دیتی ہے۔ تو یہ کمپنی والے ہمیں اس طریقے سے چونا لگاتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ لیتھیم بیٹری ہے اس میں، لیکن اصل میں وہ اس میں جو دیتے ہیں وہ لگاتے ہیں لیڈ ایسڈ بیٹری، تو اس کی رینج بھی کم ہوتی ہے اور وہ مطلب 1 سے 2 سال تک بس چلتی ہیں، پھر یا پھٹ جاتی ہیں یا کوئی ایشو ہو جاتا ہے ان کا۔ تو پاکستان میں ہمیں کچھ اس طرح کی بائکس دیکھنے کو ملتی ہیں، اور یہ جو ہمیں بائکس میں بیٹریز عام طور پر ملتی ہیں جب آپ خریدیں گے لیڈ ایسڈ بیٹری، یہ لیڈ ایسڈ بیٹری تقریباً 6 سے 8 گھنٹے اسے لگتے ہیں چارجنگ ہونے میں۔ تو 8 گھنٹے اگر آپ چارجنگ پہ لگاتے ہیں تو لوڈ شیڈنگ تو پاکستان میں ویسے زیادہ ہے، تو ایک یہ ایشو ہو گیا۔ اور یہ جو اوریجنل بیٹری ہوتی ہے وہ اتنا ٹائم نہیں لگاتی، وہ 3 گھنٹے میکسیمم 2 سے 3 گھنٹے وہ فل ہو جاتی ہے آٹومیٹیکلی۔ اور اس کے علاوہ اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ اگر ہم پیٹرول بائک لیں یا ای وی بائک لیں تو ان میں سے کون سی بائک بیسٹ ہونے جا رہی ہے، تو یہ تو میں اب نہیں کہہ سکتا کہ کون سی بیسٹ ہے۔ ایکچول میں ہر چیز کے کچھ نہ کچھ پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں، پیٹرول بائک جو ہے اس کے بھی کوئی فائدے اور نقصانات ہیں، کیونکہ پیٹرول ہمارا زیادہ لگ رہا ہے اس میں۔ اگر دیکھا جائے تو جیسے میں نے آپ لوگوں کو کہا، پیٹرول بائک اگر آپ 200 250 کا 300 کا پیٹرول تو ڈیلی لازمی سے ڈلواتا ہے، ہر بندہ ڈلواتا ہے، تو اس کا اگر حساب کیا جائے تو پر منتھ وہ 6,000 تک اسپینڈ کر رہا ہے اس چیز کے، 7,000 8,000، اور اگر اتنا پر منتھ اسپینڈ کر رہا ہے تو 1 سال کا وہ تقریباً 80 سے 90 ہزار پیٹرول کے لیے وہ اسپینڈ کر رہا ہے بندہ۔ اور اس کے علاوہ اگر ای وی بائک کو دیکھا جائے، ای وی بائک اگر نارمل بیٹری جو میں کہہ رہا ہوں لیڈ ایسڈ بیٹری، تو اگر وہ بھی ہم یوز کریں تو وہ 1.5 سے 2 سال تو چلتی ہی ہے، اور ہمیں پڑتی ہے 30 25 30 ہزار کی۔ تو میرے خیال سے اگر دیکھا جائے بچت اگر کوئی بندہ کرنا چاہے تو ای وی بائک میں ہمیں بڑی بچت ہے اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو، لیکن پیٹرول بائک جو ہوتی ہے اس میں بڑے پیسے لگتے ہیں، پیٹرول سارا یہ پیٹرول بہت زیادہ پیسے ہی کھا جاتا ہے۔ لیکن یہ دیکھا جائے کہ پیٹرول بائک جو ہے وہ بہت پیسے کھا جاتی ہے، پیٹرول ڈلواتے ڈلواتے بندے کے اچھے خاصے پیسے چلے جاتے ہیں، لیکن اس سے جو چارجنگ کے لیے زیادہ سے زیادہ 20 روپے کی بجلی چلی جائے گی۔ لیکن اب اگر یہ دیکھا جائے کہ ای وی بائک جو ہے وہ ایک حساب سے ٹھیک بھی ہے اور ٹھیک نہیں بھی ہے۔ اگر دیکھا جائے پاکستان کی بات کی جائے تو ای وی بائک اگر ہم لے کر چلتے ہیں، چلو لانگ ڈرائیو پہ ہم چلے جائیں، تو یہاں پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر ہم جا کر چارجنگ کر لیں، بیٹری چارجنگ ہو نہیں سکتی ہے۔ جیسے کہ پیٹرول پمپس ہمیں مل جاتے ہیں پیٹرول بائک کے لیے، پیٹرول ہم آگے جا کر ڈلوا سکتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ دیکھیں اگر چلو 100 کلومیٹر کی رینج بھی یہ دیتا ہے، اگر ہمیں 100 کلومیٹر کی دیتا ہے تو ہمیں یہ چیز دھیان میں رکھنی ہے، 50 کلومیٹر تک ہم نے جانا ہے، پھر واپس بھی آنا ہے، 50 کلومیٹر اپنے واپس آنے کے لیے رکھنا ہے، تو یہ چیز ایک اس میں ایشو ہے۔ لیکن آؤٹ آف کنٹریز یہ ہوتا ہے کہ پاور کے لیے وہاں پر فار ایگزامپل جیسے پیٹرول پمپ سے لگے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے پاس، وہاں پر ایسے پاور کے لیے یہ سسٹم ہوتا ہے، اویلیبل ہوتا ہے جگہ جگہ پر، تو ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن پاکستان میں اس چیز کا ایشو ہے۔ آپ ای وی بائکس کو عام روٹین کے لیے جیسے کچھ ڈسٹینس کور کرنے کے لیے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کے پھر بھی آپ لانگ ڈرائیو پہ جیسے چکر وغیرہ پہ کوئی بندے جاتے ہیں تو اس کے لیے یہ یوزیبل نہیں ہے۔ تو ہر چیز کے کچھ نہ کچھ پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں، ہر چیز بالکل ایکوریٹلی پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ پرائم منسٹر شہباز شریف کی طرف سے ای بائک اسکیمز نکلی ہیں، الیکٹرک بائک اسکیمز، آپ سب کو پتہ ہوگا اس چیز کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ پیٹرول بائکس کے حوالے سے بھی اسکیمز نکلی ہیں، تو آپ لوگ ان میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں فار فری بائکس، یا انسٹالمنٹ پہ بائک بھی ہیں وہ اس میں بھی آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔
तो वो अप्लाई करने के लिए सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल में बनाकर डाल दी हैं। आप लोग देख सकते हैं अप्लाई अगर आप लोग करना चाहते हैं इंस्टॉलमेंट पे, जैसे बाइक्स अगर आप लोग किस्तों पे लेना चाहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से स्कीम है, उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फ्री बाइक स्कीम्स हैं, उनके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग इस चीज़ के लिए एलिजिबल हुए तो आप लोगों को इंशाल्लाह बाइक मिल सकती है। तो आप लोग मेरी वीडियोस भी देख सकते हो। अगर आप लोग वॉच करना चाहो मेरे चैनल में आकर, मरीम नवाज शरीफ की तरफ से जो बाइक्स मिल रही हैं बीएस वालों को, इसके अलावा वो सारी आप लोग स्कीम देख सकते हो। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से इंस्टॉलमेंट पे फ्री पे जितनी भी बाइक्स मिल रही हैं वो सारी आप लोग वॉच कर सकते हो। और इस चैनल पे सारा कुछ मैं बाइक्स के हवाले से और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो गया, हर स्कीम के हवाले से मैं वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूँ, वो आप लोग देख सकते हो। तो आप लोगों को उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी, और व्यूअर्स इसके साथ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।